أيها الإخوة الله يجازيكم زحموا بارك الله فيكم والأماكن اللي راه فارغة حفظة الله remplissez le vide بارك الله فيكم يا إسحاق بارك الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكرمنا بخير كتاب أنزل وخصنا بخير نبي أرسل محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرة مع الذين أنعمت عليهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وأحبتي من الفائزين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة هي وصاحبها في النار. اللهم اجعلنا من البدع يا رحيم يا رحمن يا جبار. أما بعد أيها الإخوة والأخوات أردنا أخرى أطلب منكم أن تتقدموا بارك الله فيكم. Avancez s'il vous plaît parce qu'il y a des freins qui sont à l'extérieur et il y a des places encore devant. بارك الله فيكم. الحمد لله. موضوع اليوم يتعلق بقضية الإنفاق في سبيل الله والداعي إلى ذلك هو حضور إخوة من غني السلوك ومعكم والداعي إلى ذلك هو تحفيز الهمم والإرادات والعزائم على الاهتمام بقضية الإنفاق لإنجاح المشاريع الكبرى مشاريع الخير المتنوعة. ولذلك لابد من أن نذكر بهذه الفضيلة وبهذه الخصال وبهذه الفريضة الربانية التي جعلها الله عز وجل وربطها دائما بالإيمان وبالعقيدة. إن قضية الإنفاق أيها الإخوة في سبيل الله هي ترتبط ارتباطا مباشرا بالمسألة العقدية الإيمانية وترتبط مباشرة كذلك بالقضية التعبد الكبرى والتي هي الصلاة. في سورة البقرة الله عز وجل في فواتح سورة البقرة مفتتح سورة البقرة قائلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ربط مباشر. القضية الأساسية الكبرى هو الإيمان بالغيب عقيدة. القضية الثانية هي قضية القيمة الثانية قيمة التعبد الصلاة ثم مباشرة ينفقون. لذلك لا نستغرب أن نرى الربط المباشر في آيات أخرى تتحدث يا أيها الذين آمنوا أنفقوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا وأنفقوا يعني ربط مباشر بقضية الإيمان. فلذلك نجد أن الله عز وجل جعل من مقاصد الوجود البشري هو أن تعرف الله عز وجل. جعل الله عز وجل في هذه الدنيا جعل هناك ثمنا للآخرة وثمن هذه الآخرة هو العمل الصالح. Mes chers frères et sœurs, le sujet d'aujourd'hui, ça va être autour de la générosité, autour du don dans la voie d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des frères de René Soubois qui sont venus ici pour vous demander de l'argent pour leur projet. Et aussi pour une sunna qu'on va établir ici, Inch'Allah Mahmouda. C'est que pour cette mosquée, les frères vont vous donner rendez-vous tous les premiers vendredis de chaque mois.
c'est pour la récolte de l'argent. Et on va expliquer dans le deuxième discours, Inch'Allah ta'ala. Il faut savoir que la générosité, le don, de l'argent, surtout de l'argent, du bien, fait partie de la aqida, de la croyance. En forte relation avec la croyance et en forte relation avec l'accomplissement des devoirs religieux. Et parmi ces devoirs religieux, c'est la question de la prière. Et on trouve ça démontré dans le début de Surat al-Baqarah. Alif Lam Mim. Certes, le livre d'Allah, il n'y a aucun doute. Et il représente une guidance pour ceux qui croient en l'invisible. C'est-à-dire qu'il y a une forme de croyance. C'est la base de la croyance. Et qui accomplissent la prière. Et qui donnent de ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné. هذا أيها الإخوة هو مثال نؤكد من خلاله على ضرورة أن يحفز الإنسان همته بمعنى اختبار الإرادات. C'est un défi. C'est un défi contre l'âme qui commence à être trop avare, contre l'âme qui commence à s'attacher, à s'intéresser au bien. Il faut savoir qu'il y a un prix sur terre pour l'au-delà. Et le prix de l'au-delà, c'est les bonnes actions. Il faut savoir aussi que Allah Azza wa Jalla, si il t'a mis dans ce monde, c'est dans le but de le reconnaître et de reconnaître son existence. معرفة الوجود الإلهي هو مدار وجودك البشري على الأرض. La finalité de ton existence sur terre, c'est connaître et reconnaître l'existence divine. ولذلك أن التحدي الذي هو يعلن في كل آية نقرأها مرتبطة بالإنفاق تجد فيه تحدي وهو أن وقضية أساسية ومبدأ أساسي هو أن الذي يؤمن بالآخرة هو الذي يبني حياته على العطاء. أما الذي يؤمن بالدنيا ومتاع الدنيا فهو يبني حياته على الأخذ فقط لا على العطاء. La règle qu'il faut savoir et apprendre, c'est que celui qui croit en Allah Azza wa Jalla, celui qui croit à ce qu'il nous attend au monde invisible, c'est celui qui base sa vie sur quoi? Il fonde sa vie sur quoi? Sur le don, sur la générosité, sur les dépenses. Parce qu'il œuvre pour quelque chose. Mais celui qui s'attache à ce bas monde, à ce bas monde éphémère, au plaisir de ce bas monde, il base sa vie. Il fonde sa vie, il fonde de sa vie sur quoi? Sur l'acquisition, sur le verbe avoir. J'aime bien avoir, j'aimerais bien avoir ça. C'est acquérir. Comment avoir? ولذلك نجد أن منهج الأنبياء وأتباع الأنبياء كان مبني على العطاء. Il faut savoir que la méthode des prophètes et les adeptes des prophètes, leur vie elle était basée sur quoi? Sur la générosité, sur le don. ومنهج الأقوياء الفراعنة والطلبة مبني على الأخذ لا على العطاء. Et la méthode des injustes, des puissants sur terre, c'était quoi leur équation, leur fonctionnement, leur logique? C'est apprendre et ne pas donner. ولذلك الله عز وجل يؤكد الحقيقة الأزلية أن الإنسان معرض للهلاك وأعظم الهلاك هو هلاك يوم القيامة. La grande perdition, c'est la perte le jour du jugement. Allah Azza wa Jalla يقول في القرآن الكريم آمرا عباده وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Allah dit dans le Coran, dépensez dans la voie d'Allah Azza wa Jalla et ne vous exposez pas à votre perte. Et la grande perte, c'est quoi? C'est de venir entre les mains d'Allah Azza wa Jalla avec des mains vides. يأتي الإنسان ويعرض أمام الله عز وجل ويده خاوية
الخير. لذلك نجد أن الغنى والفقر هو بعد العرض على الله عز وجل. La question de la pauvreté, de la richesse, c'est en relation avec notre exposition le jour du jugement. C'est là où on peut parler des riches, là où on peut parler des pauvres. La richesse, la vraie richesse et la vraie pauvreté, c'est la pauvreté et la richesse de l'au-delà. لهذا تجد أن الله عز وجل جعل قضية كذلك مرتبطة بالعقيدة، هو أن المال الذي أعطاك الله عز وجل إياه هذا المال هو أمانة بين يديك ستسأل عنه. استخلفك الله عز وجل على هذا المال. Il faut savoir aussi qu'il y a un principe dans la croyance. Il faut avoir ce principe comme conviction. C'est que Allah Azza wa Jalla, l'argent que tu as, le bien que tu as, c'est un dépôt d'Allah Azza wa Jalla. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Croyez en Allah et à son prophète et dépensez de ce qu'Allah Azza wa Jalla ou de ce qu'Allah Azza wa Jalla vous a mis en votre disposition comme dépôt. C'est un dépôt. قيل لمن هذه الإبل. On a dit un jour, à qui ce troupeau de chameaux, ces chameaux? قال هي لله. النبي صلى الله عليه وسلم هي لله في يدي. Ce sont à Allah entre mes mains. لما الإنسان يتحرك بمنطق أن المال الذي بين يديك هو مال الله، فعندما يدعوك الله عز وجل لأن تنفق المال فعليك أن تجيب. Quand tu sais que c'est Allah Azza wa Jalla qui t'a donné, il t'a confié ce dépôt qui est l'argent, il t'a choisi parmi d'autres, il t'a choisi, il t'a sélectionné, il t'a confié une amana, un dépôt. Il a fait confiance en toi. Et il te demande de dépenser pour un tel, pour tel projet, pour telle chose. Il t'a montré comment dépenser. Si tu ne réponds pas à sa demande, ça veut dire que tu as trahi ce dépôt. وهذه قضية عقدية. الإنسان يعرض نفسه أمام هذه الحالة أنه إذا طلب منه أن يقدم من ماله الخير لإنجاح إنفاق في مشاريع الخير فعليه أن يستجيب من دون تردد. Il faut qu'il réponde sans hésitation parce que si il sait que c'est l'argent, c'est un dépôt et c'est l'argent d'Allah Azza wa Jalla. أيها الإخوة، الإنفاق هو من المسائل التي تقربك إلى الله عز وجل. Il faut savoir que le fait de donner de l'argent, c'est un moyen de se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Chacun doit être sincère avec lui-même. Est-ce que je suis proche d'Allah Azza wa Jalla? نفسه بصدق. هل أنا قريب من الله؟ يعني الإنسان يحس الغربة وبعد وشفاء من الله وعن الله وبعد عن الله. On a un sens, il y a des personnes, des fois on sent qu'il y a une certaine distance avec Allah Azza wa Jalla. Les cœurs sont loin d'Allah Azza wa Jalla. Donc il faut se rapprocher de lui. Et parmi les moyens pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla, c'est donner l'argent. الآية الدليل le verset. Allah Azza wa Jalla يقول ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله يتقرب بها إلى الله. Et parmi les bédouins, il y a ceux qui croient en Allah Azza wa Jalla et au jour du jugement, le jour dernier, et qui prennent de ce qu'ils donnent, l'argent, ce qu'ils donnent, comme un moyen de proximité, de s'approcher d'Allah, pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. أيها الإخوة، يعني الإنسان لما نتحدث على قضية الإنفاق، يعني هي ماشي حالة لا تنتهي. الإنفاق موقوت مؤقت ومحدد بنهاية العمر. إما أن تنفق في الوقت المناسب أو ليس هناك إنفاق بعد.
La question de dépenser de l'argent, de donner de l'argent, elle n'est pas illimitée. À un certain temps, elle est liée à ton âge, à ta vie. Soit tu dépenses le moment choisi, ou le moment qui convient, qui nécessite les dépenses, ou il n'y aura plus cette opportunité de donner l'argent. Quand tu pars, quand il y aura la mort, c'est fini. Et c'est pour cette raison qu'il faut profiter, parce que tu as encore de la vie, tu as encore devant toi, il y a la vie encore dans l'argent. Si on te demande, parce que après, si tu meurs, ça y est. Allah Azza wa Jal جعل في قانونه أن هناك في الدار الآخرة هناك الجزاء ولا عمل. Dans le jour de jugement, le jour dernier, il va y avoir la récompense, mais pas d'action. Il ne va pas y avoir du rattrapage. Allah Azza wa Jalla أيها الإخوة جعل في قانونه كذلك أن رضاه متعلق من بين ما يتعلق بقضية الإنفاق. بغيت الله عز وجل يرضى عنك أنفق. الحديث إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. إذا أردت أن يرضى عنك الله، إذا أحسست أن الله عز وجل عنك غير راض، أنفق تمحو غضب الله عنك. C'est pour avoir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal des moments où tu sens que Allah n'est pas satisfait de toi. Dans le moment de méditation sincère avec toi-même, tu te rends compte que vraiment tu sens qu'Allah n'est pas satisfait de toi, de ce que tu fais, de ce que tu as fait. Fais une action pour qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait de toi dans l'argent. Le hadith, le fait de donner, sadaqa, il nous demande de donner discrètement, elle efface la colère d'Allah Azza wa Jal. لذلك لما نجد أن القضية وهي مرتبطة باستخلاف المال مال الله، أن الصدقة لما الإنسان يضعها فهي تقع في يد الله قبل يد الفقير. Il faut savoir que le monde que tu donnes, elle arrive entre les mains d'Allah Azza wa Jal avant qu'elle arrive à la destination, aux pauvres, aux nécessiteux, aux mêmes, à la mosquée. يعني الإنسان لما يشوف يتأمل المصير ديال اليوم الآخرة أنه من بين لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4 في الحديث الصحيح. يعني من بين هذه ال4 عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سؤالان عن المال، من أين وفيما. Il faut savoir que parmi les questions, tu seras interrogé le jour du jugement sur 4 choses essentielles. Et parmi ces 4 choses, c'est ton argent, les ressources. D'où tu as ramené cet argent? D'où tu as gagné cet argent? Comment tu as gagné cet argent? Et sur la destination de cet argent. Le comment et le pourquoi et quand et comment tu as donné et la destination. لكن الإنسان يتأمل ويحس هذا المعنى، يحس هذا المشهد. Imagine-toi devant Allah Azza wa Jal, t'es interrogé d'où tu as ramené cet argent et à qui tu as donné cet argent. Et trouve la réponse. La réponse, c'est par les actions. On ne va pas apprendre des livres. C'est l'action. Tu vas répondre par quoi? Par tes actions. C'est les membres qui vont répondre à ta place dans certaines conditions, dans certaines situations. لهذا أيها الإخوة، يعني الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه المعاني. هي دائما مرتبطة بربط المال بقضية الوجود. يعني يدخل الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل عليه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر في سورة التكاثر. وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابن آدم مالي مالي. قال، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حوار، قال:
وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. يعني عبد الله Ibn Abbas est rentré voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu en train de lire Surat al-Takathur, la course vers la richesse, l'enrichissement. Et après il a dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Adam dit mon bien. Et le prophète répond, il dit, وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ. Qu'est-ce que tu attends bien, c'est quoi? Il est partagé en 3 parties. Soit ce que tu as mangé, et c'est parti. Ce que tu as porté comme habit, ils sont usés. Ou ce que tu as donné, tu as dépensé, là ce qui va rester. أيها الإخوة، الإنسان لابد أن ينفق ليتكاثر الأجر ويضاعف الله عز وجل الأجر. يعني تجد بعض الناس لما تتكلموا عن الإنفاق كأنه يؤدي غرامة، وهناك من إذا أنفق فبالنسبة إليه غنيمة. Il y a des gens malheureusement, si on lui parle de l'argent, de donner l'argent pour un bien, pour un projet, c'est comme s'il va payer une amende, c'est comme si on est en train de le verbaliser, il va payer une amende. Mais le croyant sincère, c'est celui, pour lui, c'est une opportunité de se racheter. يعني تصور الفرق بين المؤمن الذي يعتبر الإنفاق غرامة وهناك الذي يعتبر الإنفاق غنيمة. الله عز وجل في القرآن الكريم يقول: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله غني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Allah dit dans le Coran: vous, voici appelés à effectuer des dépenses pour la cause d'Allah. Certains parmi vous se montreront avares, mais celui qui est avare l'est à son propre détriment, car Allah se suffit à lui-même. Et c'est vous qui êtes les indigents. Si vous vous dérobez, Allah fera appel pour vous remplacer à un autre qui ne vous ressemblera nullement. أيها الإخوة، الله عز وجل يدعونا إلى الإنفاق في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الله عز وجل يدعوك إلى عقد قرض، أن تقرضه القرض الحسن. عجيب، إن الله اشترى منك مالا هو الذي أعطاك إياه. إن الله عز وجل اشترى منك نفسا هو الذي أعطاها إياك. عجيب، يعني ما هذه التجارة الرابحة؟ على الإنسان أن يسرع لهذه التجارة الرابحة. C'est un commerce florissant, enrichissant. C'est emprunter de l'argent à Allah Azza wa Jal, c'est un acte, c'est un emprunt pour Allah Azza wa Jal. Allah il te demande de lui emprunter de l'argent. Alors que c'est son argent. Il vient un riche, il te donne l'argent, il te dit prête-moi de l'argent, et je te rembourse. Quel commerce, quelle opération financière. لأن الله كريم ولأن الله عز وجل يمتحن الإرادات. Allah عز وجل il éprouve les volontés. إن الإنفاق أيها الإخوة هو من وسائل التيسير التي تحدث عنه القرآن الكريم حين قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Allah dit dans le Coran à celui donc qui est charitable et pieux, qui ajoute foi à la bonne parole de Dieu, nous faciliterons l'accès vers le bonheur. أيها الإخوة، كذلك من بين فوائد الإنفاق أنه سبب من أسباب البعد عن النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة. Parmi les moyens de s'écarter, d'éviter le châtiment, l'enfer, c'est donner l'argent. Même ne serait-ce qu'une date, comme c'est indiqué dans le hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أيها الإخوة، الإنسان لابد أن يتذكر يوم الآخرة والآخرة ويوم الحساب ويوم الجزاء.
يوم يحتاج فيه الإنسان إلى ظل، هو ظل الرحمن. Le jour du jugement, on aura besoin d'une ombre. On aimerait bien avoir cette ombre qui est l'ombre divine, l'ombre d'Allah Azza wa Jal. Et parmi les 7 qui seront ombragés le jour du jugement sous l'ombre d'Allah Azza wa Jal, parmi ces 7 personnes, c'est celui qui a donné l'argent avec sa main droite sans que sa main gauche soit au courant. أنفق بيمينه ما لم تعلمه شماله من بين السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله الذي أنفق بالمال بيمينه. فتصور أيها الأخ المسلم، أيتها الأخت المسلمة، المصير المهول ماذا ينتظرنا؟ إذا أردت ظل الله عز وجل يظلك فأنفق مما أعطاك الله. أيها الإخوة، يعني الإنسان كثير منا من له أحد الأقارب مريض. Il y a beaucoup de monde qui est touché par une maladie ou un de ses proches est malade. Son père, sa mère, son fils, sa fille, son frère, sa sœur. يعني ماذا من بين بعد الإنسان أن يطرق كل الأبواب الاستشفاء؟ لابد أن يتوجه الإنسان إلى الله عز وجل بالدعاء وبالعمل. Quand tu es en face de cette épreuve d'une maladie, ou quelqu'un est touché dans ton entourage par une maladie, après épuiser toutes les pistes, c'est pour trouver le remède, la guérison, c'est de s'orienter vers Allah Azza wa Jal avant et après, dans le dua. Mais il y a aussi l'action. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. Un des moyens pour avoir la guérison et le remède contre une maladie, c'est donner de l'argent. والإنسان أيها الإخوة من عجائب الله ومن قدرة هذا وعد الله. C'est une promesse d'Allah Azza wa Jal. Il faut avoir la conviction et la croyance totale dans sa promesse. يعني الآن لما غادي تعطي المال وجه النية ديالك، عدد النيات، multiplie les intentions pour avoir ça et parmi l'intention t'as le droit الحمد لله. مش دير لا، في هذه القضية عدد، يعني هذه الصدقة توجهها لأحد أقاربك أو لك مريض بمرض وسيأتي فرج بعد بإذن الله عز وجل. يعني هذه لله عز وجل في خلقه شؤون. لهذا أيها الإخوة إن قضية الإنفاق هي قضية مصيرية. Le fait de donner l'argent, de dépenser de l'argent dans la voie d'Allah Azza wa Jal, c'est une question décisive. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فادعوا يستجب لكم. بارك الله فيكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته قد اقتفى. أيها الإخوة والأخوات، إن الذي يجعلنا نتحدث عن موضوع الإنفاق هو خاصة الغرض منه هو شحذ الهمم، هو رفع المعنويات ورفع تطلعات الأمة. تطلعات الأمة كبيرة، آمال الأمة كثيرة، وطموحات هذه الأمة عميقة تمتد عبر الزمن. طموحاتنا أيها الإخوة أكبر مما نتصور. طموحاتنا أيها الإخوة وتطلعاتنا تجعلنا ندعو إلى ضرورة أن نشارك كلنا مشاركة إيجابية، مشاركة فاعلة. أيها الإخوة، إن الإسلام يدعونا لأن نتحرك جميعا لقضايا هذه الأمة، فلا نحرم أنفسنا من هذا الخير ومن هذه التطلعات. Donc il faut savoir que l'objectif et le but de ce discours, c'est pour inciter les volontés, faire sensibiliser les esprits, les volontés, les consciences, faire réveiller les consciences, à bouger, à s'activer
autour des projets qu'il faut réaliser. Il y a des projets à réaliser. Il y a des ambitions dans la vie de la communauté à réaliser aussi. الله عز وجل يدعونا لعدم أن نحرم أنفسنا من المشاركة في مشروعات الخير. Il ne faut pas se priver de la participation active dans la réalisation des projets de la communauté. لا بد أيها الإخوة أن نكتتب مع الله عز وجل كتابا هو الذي يطلع عليه. Il faut signer un acte et un pacte avec Allah Azza wa Jal, un engagement avec Allah Azza wa Jal pour la dépense, pour la réalisation de ces projets de biens, de ces multiples projets sur terre. لا بد على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يفتح حسابته مع الله. Il faut ouvrir un compte avec Allah Azza wa Jal. Dès aujourd'hui, ouvrir un compte avec Allah Azza wa Jal nécessite à réfléchir un petit peu à ce qui nous attend. La communauté musulmane passe par des difficultés. Il y a des défis en face. Il faut surmonter ces défis. Il faut surmonter ces difficultés. Ça veut dire qu'on est tous demandés et appelés à travailler, à œuvrer autour des projets qui regroupent, qui unissent, qui rassemblent la communauté musulmane. أيها الإخوة، المال هو مال الله عز وجل جعله بين أيديكم أن تنفقوه وأن تقدموه بين يدي الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة، إخوانكم من غني سكوى جاءوكم بهذا المشروع، لا تدخلوا عليهم بمالكم. يعني هذا التكامل في المشاريع، كما أنكم أنتم احتجتم كثيرا لإخوان لكم في مساجد، ها هم الآن أتوا إليكم واحتاج الإخوة إليكم. Avant, vous avez besoin, vos frères, dans votre mosquée, dans les marchés, pour récolter de l'argent. Là, c'est le tour de ces frères de Rosny-sous-Bois de venir jusqu'à ici. C'est pour vous demander de l'argent. Et vu que le caractère du croyant, normalement, parmi les qualités des musulmans, des croyants, nous ne sommes pas des individualistes, des personnels. On ne se concentre pas sur nos propres personnes. On travaille et on œuvre pour tout le monde. Ce sont des frères, même si tu ne fais pas la prière là-bas, il faut que tu contribues à la réalisation de leur projet, Inch'Allah Ta'ala. Donc n'hésitez pas, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui, à leur donner de l'argent pour leur projet. Et préparez-vous, Inch'Allah, aussi pour cette mosquée. Cette mosquée, elle a besoin, elle a des charges, elle a des dépenses. C'est pour améliorer le fonctionnement de la mosquée, elle a besoin des capacités, elle a besoin de l'énergie humaine et de l'énergie aussi financière. C'est au niveau, quand on rentre dans une mosquée, on trouve qu'elle est bien entretenue. Alhamdulillah, elle n'a pas des dettes au niveau des factures, elle paye les factures. C'est parce que derrière, il y a un financement, et alhamdulillah, par les musulmans, ils sont capables. Et faire, donc, engage-toi. Inch'Allah Ta'ala, j'espère que j'ai la conviction que vous êtes à la hauteur de vos engagements et de ce défi qu'on va vous lancer aujourd'hui et le vendredi prochain, Inch'Allah Ta'ala, pour donner, redonner la vie à la communauté qui passe par des moments terribles, difficiles. Il faut savoir, il faut le reconnaître, il faut le dire. فنسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يبارك لكل الذين سينفقون أموالهم في سبيله. اللهم يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما. اللهم يا رب تب عنا، يا رب تجاوز عن ذنوبنا، يا رب لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم، يا رب ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. يا الله نسألك بقدرتك، يا الله نسألك بجبروتك،
يا جبار اجبر خواطرنا، يا جبار اجبر خواطرنا، يا جبار اجبر كسورنا. يا الله ارحمنا، يا رحيم ارحمنا برحمتك الواسعة. يا الله ارزقنا أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا رب يا من بيدك الملكوت كله، استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا عند العرض بين يديك. يا رب ارحم موتى المسلمين، يا رب ارحم آباءنا، يا رب ارحم من له الحق علينا. يا الله اشف مرضانا، واغن فقراءنا، ووحد كلمتنا، واجمع وألف بين قلوبنا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.